我觉得很好吃，是甜的吗？是的。哦，东北特产灯笼果，这个是咱们列车上的一款爆款。我想买这个，是的，一个。听不懂算了，没事。喜欢吗？啊，我吃过了，谢谢。啊，你有另一个外国人朋友吗？第一个是的。What number one？ Number one, number two. 你好。We arrived in Chengdu. Check out this amazing scenery. 你可以点立即打车。好的，谢谢你。Let's see what he has. Oh, I don't know what that is. What do you think is this? I think it's feige. Yeah, fig. Fig is a fig, right? Here in China, always you see so many people selling